hekalu. Na hekalu yo thĩinĩ wakuo nĩ kũrĩ ithandũkũ rĩa maathani. Na thĩinĩ wa hekalu ĩyo nĩ kũrĩ ithandũkũ rĩa maathani. Na nĩkĩo wonire mũthingi wa mbere nĩ maathani 10 ma Ngai. Na ndiposa ukaona katika mzigo wa kwanza ni amri 10 za Mungu. Hekalu ĩno rĩ, hekalu hii ni Musa alitwake hekalu. Musa alikuwa ameambiwa na Mungu na Kristo aweze kujenga hekalu. Tereo nilio matu-inĩ kama yenye alionyeshwa ya mbinguni. Ulama 25 mwezi wa 40. Katika hiyo Kutoka 25:40 inasema ufifanye kama mfano wake kamuhiganire ulioonyeshwa mlimani. Nona Musa alitwone Ngai ake hekalu tereo nilio kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai gĩagĩrĩte maathani ema kĩrĩma-inĩ igũrũ rĩ ni ahumbũrĩirio igũrũ rĩa rĩhana na akiona hekalu ĩrĩkũ. Amen. Alifunuliwa mbinguni na akaona hekalu la mbingu na ndivyo anaambiwa afanye hiyo hekalu kama hivi alivyoonyeshwa katika mlima. Huku duniani wana wa Israeli walikuwa na wamejengewa hema mfano wa hekalu na Musa ndio anaambiwa ajenge kulingana mfano wa nini alivyoonyeshwa wapi? Mbinguni. Amen. Kwa hivyo Musa alifanya kulingana na mbingu. Musa akitolea onelio ya matuneta etani hivyo. Wahibrania 8 mwezi wa mbere ya mmoja. Wahibrania 8 fungu la kwanza mpaka 7. Sikie hata Paulo akinena kuhusu hekalu la mbinguni. Basi katika hayo tunayosema maundu mau turaiga ri neno lililo kuu ndilo hili. Undu uria munene niguo uyu naye kuhani mkuu wa namna hii ni turi muthĩnjĩri Ngai munene wa muthemba uyu aliyeketi mkono wa kuume uria aikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Aikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai thĩinĩ wa gĩtĩ kĩa ũnene kũu matu-inĩ. Mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli, mũruti wĩra wa harĩa hatheru na wa hekalu kana hema ĩrĩa ya ma ambayo Bwana aliiweka wala si mwanadamu. Tondũ hekalu ĩyo na hema ĩyo nĩ Ngai wamĩigire no ti mũndũ. Maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu. Tondũ kuhani nĩ aigĩtwo nĩguo arutage iheo na dhabihu. Kwa hiyo nĩ ũndũ wa ũguo rĩ lazima huyu naye awe wa kitu cha kutoa. No nginya Yesu Kristo nake angĩarutwo kĩndũ gĩa kũruta. Kama angekuwa juu ya nchi angĩkorwo nĩ kuhani ũrĩa warĩ gũkũ thĩ mbere rĩ asingekuwa kuhani, ndangĩarĩ mũthĩnjĩri. Maana wako watoao sadaka kama aigizavyo sheria, nĩ tondũ kũrĩa marutaga sadaka o ũrĩa watho ugĩte, watumikiao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni, arĩa marutaga wĩra ta mũhianĩre wa hekalu ya matu-inĩ. Kama Musa alivyoagizwa na Mungu, o ũrĩa Musa athĩtwo nĩ Ngai alipokuwa tayari kuifanya ile hema. O ũrĩa Musa arĩ gwaka hekalu. Maana asema nĩ tondũ araiga atĩrĩ, angalia ukaifanye vitu vyote kwa mfano ulioonyeshwa. Tarora wĩke o ta ũrĩa wonirio wĩ kĩrĩma-inĩ katika mlima thĩinĩ wa kĩrĩma. Lakini sasa no rĩrĩ amepata huduma iliyo bora zaidi. No Yesu nĩ agĩte na ũtungati mũnene wakati alivyo mjumbe wa agano lililo bora fika pale. Nĩ tondũ nĩwe mũruti wĩra wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩega gũkĩra kĩrĩa kĩarĩ gĩa thĩnjĩri. Gũkũ thĩ nĩ kwarĩ wewe koja gũkũ thĩ nĩ kwarĩ hekalu. Hapa duniani kulikuwa na hekalu. Na hekalu ĩno rĩ, hii hekalu yagaĩtwo maita merĩ. Ilikuwa imegawanywa mara mbili. Onako haha nĩ arutagĩrwo igongona rĩa mahaki ma njino. Hata kama hapa nje kulikuwa na huduma ya kufanya
No haha ni gĩcunjĩ kĩa mbere. Kwa hivyo hapo ndani kulikuwa mambo ya kwanza. Hadi kwa mamaki majiro macinagĩrwo mũthenya haha ya hekalu. Kabla hujaingia hapa ndani, huku nje kulikuwa na nini? Ilikuwa na kafara kila siku. No, ikiwa ningekuwa na gĩcunjĩ kĩa mbere. Lakini ukiingia kwa hekalu unapata kuna mambo mawili. Na gĩcunjĩ gĩa kerĩ na sehemu ya pili. Haha hetagwo hatheru. Pale anapo point ilikuwa patakatifu. No, haha hetagwo hatheru. Lakini huko ndani kabisa ilikuwa the most holy place. Haha mũthĩnjĩri Ngai arehage thakame cianwo mũthenya. Ile sehemu ya kwanza mtumishi wa Mungu alikuwa analete huduma ya damu kila siku. No haha gĩcunjĩ gĩa kerĩ. Lakini sehemu ya pili mũthĩnjĩri Ngai okaga mwaka rita rĩmwe. Alikuwa anaingia pale siku moja paya. Rĩu Jesu aima gũkũ thĩ rĩ, wakati akuire mũtharaba-inĩ rĩ. Wakati Kristo alipokufa hapa duniani kwa njia ya msalaba, mwaka wa 31 AD rĩ, katika hiyo mwaka wa 31 AD athire haha gĩcunjĩ kĩa mbere. Alienda pale katika ile sehemu ya kwanza kwenye hekalu. No gwakinya 1844 rĩ, lakini kulipofikia mwaka 1844 agĩũka haha gĩcunjĩ gĩa kerĩ, akaingia sehemu ya pili. Amen. 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 Tondu Ngai akoragwo haha gĩcunjĩ gĩa kerĩ, kwa sababu Mungu kwenye sehemu ya hekalu ya matu-inĩ. Ririkana ĩno nĩ hekalu ya matu-inĩ na yakĩtwo ta ũũ. Tunakumbushwa ile hekalu iko mbinguni na Mungu anakaa katika hekalu la mbinguni. Leo gwakinya 1844 Jesu agĩũka haha. Kulipofika mwaka 22nd October 1844 Mungu Kristo akaingia penye Mungu hapo. Arĩ mũthĩnjĩri Ngai mũnene, akiwa kuhani mkuu, nĩguo anyitithanie mũndũ na Ngai, mũndũ ũrĩa wĩ gũkũ thĩ, ũrĩa wetĩkĩra mehia make. Ndiposa aweze kushikanisha mwanadamu mwenye dhambi na Mungu. Na haranĩtwo thĩinĩ wa Danieli 7, gũka gwake haha ũguo kwaranĩtwo thĩinĩ wa Danieli 7:25. Ilikuwa imetabiriwa katika Danieli 7:13. Soma hiyo. Kutoka hapa kuingia hapa ilikuwa imetabiriwa Danieli 7:13. Na hapo ndio watu walifikiri Yesu anarudi hapa duniani mara ya pili. Na hapo ndio ndio mesiega Yesu anakuja huku thĩ kita rĩa kerĩ. No ali atheru hathe akuhĩrĩrie mzee wa siku. Nikaona katika jonzi ya usiku, ndona thĩinĩ wa kĩoneki kĩa ũtukũ, natazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu, ndona ũmũhana mũrũ wa mũndũ, akaja pamoja na mawingu, agĩũka hamwe na itu ya mbinguni, akamkaribia huyu mzee wa siku, agĩkuhĩrĩria mũthuri ũyũ wa matukũ, wakamlete karibu na yeye, akĩmũrehe hakuhĩ nake, naye akapewa mamlaka, nake akĩheo wathani na utukufu na riri na ufalme na uthamaki, ili watu wa kabila zote, nĩguo andũ a kabila ciothe na taifa zote na mabũrũri mothe na lugha zote na thiomi ciothe wamtumikie. mamũtungatĩre. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele, wathani wake nĩ wathani wa tene na tene, ambayo hayatapita kamwe, na mfalme wake ni mfalme usioweza kuangamizwa. Rĩu Jesu bakoragwo haha na Ngai, ũnĩ Ngai ũnĩ Jesu bakoragwo haha hekalu ya matu-inĩ gĩcunjĩ gĩake gĩa kerĩ. Amen. 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 Kwa hivyo fundisho la hekalu, Kuweza kuruga urutani wa hekalu ni fundisho, ni msingi wa imani ya Wasarati, ni muthigi wa wĩtĩkio wa Jumatatu. Na mũthĩnjĩri Ngai mũnene rĩrĩa gũkũ thĩ rĩ, wakati kuhani mkuu alipokuwa hapa duniani, mwaka wathira ingĩra haha gũtwara thakame mehia ma andũ rĩ, tondũ akuua thakame nĩ yarutagwo mũthenya o mũthenya haha, mwaka wathira koya thakame yothe na njĩra ya mbũri akamĩrehe haha. Alipokuwa akiingia pale once per year, arehage thakame yothe yarutagwo mũthenya o mũthenya haha. Alikuwa anaingia hapo na damu ambayo ilikuwa inachinjwa mbuzi kila siku. Na rĩrĩa okaga haha Isiraeli othe nĩ kwĩnyerekia menyerekagia nĩguo metĩkĩrĩke mehia mao gũtherio. Na wakati
wakati anapoingia pale, Waisraeli wote walikuwa wananyenyekea ili waweze kusamehewa dhambi zao kukubalika na kukubalika. Ule ambaye hakuweza kufikisha dhambi yake pale, no kuregwa thĩinĩ wa Israeli, alikuwa anakataliwa bali na wana wa Israeli. Ũmũthĩ tũngĩaga gũtwara mehia maitũ thĩinĩ wa hekarũ ya matu-inĩ o mũthenya marĩa twĩkaga rĩ, Tusipopeleka dhambi zetu kwenye mji wa mbinguni, Kristo aime haha tondũ rĩa kuma haha acoke gũkũ thĩ kũgĩra arĩa marĩ ake rĩ, ili Kristo aweze kutoka pale akawakujie walio wake, na mũrango wa thũ hingwo ta twarĩte mehia maku thĩinĩ wa hekarũ harĩa Jesũ arĩ ũmũthĩ rĩ, na mlango wa neema uweze kufungwa kabla haujapeleka dhambi zako kwa Kristo. wewe wakũra tene na tene. Wewe utajisafia milele yote. Amen. Hello. Hekarũ nĩ kũrĩ matu-inĩ na wĩra ũrĩa Kristo araruta hau. Koguo nĩ tũigua ũhoro wa hekarũ ĩrĩa ĩ matu-inĩ na wĩra ũrĩa Jesũ aratũrutĩra tũtware mehia maitũ thĩinĩ wa harĩa hatheru hathe. Atanaima arĩkia kuma haha mehia maku ũtaherete ma mũthenya o mũthenya. We ndũna mũthĩnjĩri ũngĩ ũngĩgũthaithanĩra mehia maku wende kwaga muoyo wa tene na tene. Tunasikia kuna hekalu mbinguni na kuna huduma ambayo inaendelea pale mbinguni. Kwa hivyo Sasa msingi wa hekalu Yesu ni kutuombea tunapotubu dhambi zetu hapa duniani. Kwa hivyo tusamehe. Msingi wa hekalu unafaa ujulikane na watu wa Mungu. Sisi tunastahili kujua msingi wa hekalu mbinguni. Chapter 3 nĩ ũhoro wa hali wa ũhoro wa andũ aitũ arĩa makua rĩ, nĩ matuonaga, nĩ maragia, no matũteithie. Wanatuona, wanaongea, wanaweza tusaidia, tunaweza wasaidia. Je, kuna dini zinaamini wapendwa waliokufa wanaongea, wanaweza wasaidia, wanaweza saidiana? Kunazo dini kama hizo? Nĩ kũrĩ makanitha nĩ kũrĩ makanitha metĩkĩtie nĩ mokaga kũheo ũhoro nĩ andũ ao arĩa makuire na kũhoerwo na no mamahoere mahingĩrĩirio na harĩa mahingĩrĩirio mamahoere mahatũke nĩ ta ũikio ũhate kĩhonge-inĩ ũhoerwo ũhatũke atĩ nĩguo ũrũga mũrĩmo ũrĩa wa ikenero atĩ harĩa mahathĩte mahatũke na tũtigũtire andũ marutanaga ũguo ile makamahoera yo nĩ imani ya Jesũ kana imani ya daimono mũndũ ma daimono kana nĩ gwakwa na mũndũ ma daimono ũhoro wa arĩa makuĩte rĩ reke tũigue ona Ngai we mwene nĩ Ngai wa arĩa memoka nĩ Ngai wa arĩa makuĩte. Mungu ni Mungu wa wafu ama ni Mungu wa walio hai? Mathayo 22:32 nasemaje kwa haraka? Ucio nĩ mũthingi ũhoro wa andũ arĩa makuĩte nĩ mũthingi wa kanitha wagĩrĩire kũmenya. 22:33 ĩgacha Mimi ni Mungu wa Ibrahimu. Mathayo 22:33. Niĩ ndĩ Ngai wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Ngai wa Isaka na Mungu wa Yakobo, na Ngai wa Jakubu. si Mungu wa wafu Niĩ ndirĩ Ngai wa arĩa makuĩte bali wa walio hai. Mũthee Ngai nĩ Ngai wa arĩa makuĩte kana Ngai wa arĩa makuĩte? Ngai Ngai wa arĩa makuĩte. Nĩkĩo tũrerwo nĩ Charles kwĩ mũndũ wĩ kanitha-inĩ ũkoragwo arĩ ũmaragwa Kwa yule aliyeambatana na wote walio hai, atĩ tondũ nĩ kũrĩ kĩĩrĩgĩrĩro kũrĩ arĩa me muoyo. Andũ wĩrĩgĩrĩire nĩ ũkũhona, wĩrĩgĩrĩire nĩ ũkũrĩa, wĩrĩgĩrĩire nĩ ũkwĩhumba, wĩrĩgĩrĩire nĩ ũgũkinyia ho. Nĩ wĩrĩgĩrĩire mũndũ ũrĩa ũkuĩte nĩ erĩgĩrĩire nĩ kwĩhumba. Maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Nĩ tondũ kabambui ĩrĩa ĩ muoyo gũkĩra mũrũthi mũkuũ. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba nĩ tondũ arĩa me muoyo nĩ moĩ atĩ watakufa, nĩ magakua. Wewe nĩ ũgakua. lakini wafu hawajui neno lolote.
no aria makwite gutiro no wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahabiwa. na matire na kiririkano tondu na kiririkano kiao giothe ni kiariganĩire uria maririkana mariganĩire. Alafu mapenzi yao na machukio yao, ati wendo wao na ruthuro wao uria wakwiro na uria athuranĩte na ngĩthurana kaburi ati wendo wao na ruthuro cio nĩ ciakuanĩire. ushuhuda yao imepotea yote pamoja, ati na wĩra wao no oranĩire na hamwe nao hamwe. wala hawana sehemu tena katika jambo lote lililofanyika chini ya jua. na matire no ndũ moe gũkũ rungu wa riũa. We ugaga nĩ ũthũirwo kana we nĩ ũthũranaga ũmenye waku nĩ wathũrana rĩ no kuga makaiga nĩ areheririe gĩtango. we ugaga nĩ wendanĩte kaĩ wendo waku wendana biũ rĩ wĩ muoyo tondũ wakwa ndũkenda kana akwende kana tiguo. Ndio ndio kama kile ndio. Au ndio wale kaida kanini atokea. Kwani hao ndio Na udhura. Eda modo rĩrĩa wĩ Muoyo. Tiga muoyo kira mũrũthi gũkona ona mũrũthi wĩ noro me ũkĩrĩtwo nĩ ngui ĩmwe muoyo kana tiguo. Hata Shiba akiwa mkali ameshindwa na mbwa aliye hapa ni kumaanisha mufu amekufa na amekufa, si ndivyo? Kwa hiyo mundu mukuu. Aya. Acio makoragwo makaiga ati akoretwo amutha wakwa njiraga ati turonire cucu twari na gatima na gacuka. Agithiaga ũguo kahora etirĩtie. Cucu Shaitani ndio rugano rwaku. Wewe korea wekaga. Shaitani ndio kukuficha. Shaitani wewe kuficha. Yako akasema, tuza mwali wa Mungu akasema, siwezi nikosana Mungu. Wakati uliambiwa uwe wa Meleki wote. Ule ya Meleki wote ndio wanamora ngire. Sawa rudi. Agetulia kwa mbele baba. Agetulia sa mwali wa Meleki. Kenya kama ni Shaitani watu elia man. Ni Shaitani umepigia magoti utakufa. Biblia inasemanga kusoma Mambo ya Nyakati wa pili 13. Mambo ya Nyakati wa pili 10:13. Inasema hivi, Sauli alikufa kwa mambo mangapi? Utafuta mganga alete roho ya Samueli kwa Mungu. Utakwenda morogi amwara holile Samueli wa maheni. Na kurega kuandikira uga wa Ngai. Sauli wa bila ndo ambapo maya. Utafuta usalia maku. Kwa hivyo Mungu ni Mungu aliye hai, si Mungu wa wafu. Sijui kama tutamaliza. Asante. Sasa chapter 4. Sabato. Msingi wa 4 ni sabato. Nani ataniambia mtoto sasa? Amri ya sabato iko kitabu gani? Na inasemaga aje? Mwana lokoja wanaangalia kama tulevi kuleleko na liwa katia. Watoto waniambia. Msitu wa 4 sabato. Lea kana. Ya kana. Tulevi kuleleko na liwa katia. Kana mutumia omwatire. Ciana kana mutumia. Mwali? Kutoka 20. Kama twedi 15. Sasa hiyo ya amerudia amepata. Rudia hiyo umesema. Amesema kutoka 20:15. Huyo amesema ameanguka, kuna mtu amejibu. Ni wewe ama ni wewe? Ni wewe amejibu. Ni wewe umesema? Amesema. Fungu la ngapi? Inasemaje? Sitafanya kazi yote. Jana mambo yote. Lakini siku ya saba. Sabato la Mungu. Sawa. Kutoka 20 ndio unaona kitu kile kutoka 20:8, si ndivyo? Anakupa ya anake basi nane. Anataka tangu mjui kuandika. Haya, kutoka 20 hiyo ni sabato ni msingi. Kwa maana sabato. Dekei, ndio mtibu wale Emmanuel. Malaika watatu wako kitabu gani? Wa mama Ufunuo 7.
fungu la ngapi? Si 7. Nikuangalie vizuri. Sio Ufunuo 7. Malaika, ujumbe wa malaika watatu. Nikuangalie vizuri. Gani? Mwingine 14. Kuanzia fungu la ngapi? 6. Kwa bei lala tu. Kinyake. Mpaka wapi? Mpaka 12. Si ndivyo? Haya. Ndio hii gari kwa hapa. Nani alivuta hii moja? Watoto wa kiiva. Tusomewe hiyo. Ujumbe wa malaika wa kwanza. Kisha nikaona malaika mwingine akishuka katikati ya Nishoka akiona malaika ongea akiruka iguru rĩa rĩera-inĩ. mwenye injili ya milele. Ena ũhoro wa tene na tene. Awahubiri hao wakao juu ya nchi Ahunjĩria arĩa matũũraga igũrũ rĩa thĩ. na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Atĩ kũrĩ kabila ciothe na thiomi ciothe na thiomi ciothe. Akasema kwa sauti kuu, Akiuga na mũgambo mũnene atĩrĩ, mcheni Mungu, mwĩtigĩrei Ngai kumtukuza, na kũmũgooca, kwa maana saa ya hukumu yake imefika. nĩ tondũ mahinda make ma ituĩranĩro nĩ makinyu. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, Inamĩrĩrai ũrĩa wombire thĩ na igũrũ na thĩ na chemchemi za maji. na ithima ciothe cia maĩ. Amen. Amen. Hiyo ndio ujumbe wa malaika wa ngapi? Kwanza Ujumbe wa malaika wa kwanza. Ulihubiriwa na mtu alikuwa anaitwa William Miller. Kuanzia lini? William Miller 1840. 30. Hapana. 1831. 1831 mpaka 1840. Mpaka 1840 miaka 9. Nasikia? William Miller ndiye alihubiri ujumbe wa malaika wangapi? William Miller wahubiri ujumbe wa malaika wa mbele. Wewe ulikuwa single. Malaika wa mbele kuma 1831 mpaka 1840 akahubiri miaka 9. William Miller. Tamam. Ujumbe wa malaika wa kwanza ulihubiriwa na mtu anaitwa nani? William Miller. Kuanzia mwaka gani? 1831 mpaka 1840. Mshike hapo. Kwa hivyo ujumbe wa malaika wa kwanza, Biblia inasema nikaona malaika akipatia Biblia akihubiri ujumbe. Malaika analinganishwa na nini? Malaika ni nani? Huyu malaika ni nani? Nani ataliambia? Malaika ni nani? Malaika maana yake ni nini? Malaika ni nani? Ni wajumbe wa Mungu. Messenger na wajumbe wa Mungu. Sawa sawa. Malaika si malaika wa Mungu atakuja ahubiri hii ujumbe, bali ni watumishi. Wagalatia 4:14. Biblia ndio mambo ile wakwa. hamkulidharau wala kulikataa. Mutiadharo ile ile leo kana mukirerega. Bali mlinipokea kama malaika wa Mungu, Mwanyamukirire ota malaika wa Ngai. kama Kristo Yesu. Ota Kristo Yesu. Amen. Kwa hivyo Paulo alipokelewa kama malaika wa Mungu. Ujumbe aliyekuwa anahubiri alikuwa anahubiri kama malaika. Kwa hivyo unaposikia malaika anapepea mbinguni, maana yake ni wahubiri. Wahubiri. Je, siku ya leo unahubiria watu kumcha Mungu? Nduwetigira Ngai na kuhikia maathani ke? Ndugeria malaika wa mbere gwetigira Ngai na kuhikia maathani ke? Na kuinamirira Ngai owe wombire thĩ na ke? Na igũrũ kuinamirira Ngai ũngĩ. Kũgĩa na Ngai ũngĩ nĩ ũregete ndũmĩrĩri ya malaika wa mbere. Wa mbere. Taratibu. Hapa Mhubiri 12:13. Kwa maana tumesikia mcheni Mungu. Malaika wa mbere mcheni Mungu na kumtukuza. Mhubiri 12:13. Na ndirage na iya jana. Nĩmũkarie kana nĩ thori. Ati maũndũ maya nĩmo makũrĩkĩrĩrio ũhoro. Biblia yothe ĩkagĩrĩrio nĩkĩ? Ati maũndũ maya nĩmo makũrĩkĩrĩrio ũhoro wothe. Yote yamekwisha asikiwa. Maũndũ mothe igwĩte thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro Mche Mungu nĩ gwĩtigĩra Ngai. nayo usishike amri zake. Na ũhingie maathani kĩ? Amen. Amen. Maana kwa jumla ndiyo impasavyo mtu. Tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire mũndũ ekage. Koguo kĩrĩkanĩro gĩothe mũico wa ũhoro nĩ gwĩtigĩra Ngai na kũhingia maathani kĩ? Koguo amaiga matiendaga ũhoro wa maathani.
matire mari ya Biblia wana mathikame kana gwikara ta Biblia kire kio horo wothe ni gwitigira gende kuikia mathani make mathani mao maru toka na makai maru asante kwa kweli kumcha Mungu ni kushika amri zake gwitigira gende kuikia mathani ke makai amen kwa kweli usiri ndumiria mwaika wa mbere ndumiria mwaika wa keri malaika wa pili ni wako kuhuririo ke 14:8 Laika tu ibedoberio domeni ni datu Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, gicoka ngigwa malaika wa keri akirumira akiuga atiri umeanguka Babeli, ati Babeli ni ngo mji ule ulio mkubwa, itura lile inene maana ndio uliowanywesha mataifa yote. Itura lile lililie nduriri ciothe Mvinyo wa ghadhabu ya uasherati. ati njohi ya umaraya walio nduriri ciothe ini kuna maiga mathini ma njohi no kama njohi ya ikombe na tutamjuaje? Ufunuo 17:18 Yule mwanamke uliyemuona na mutumia ucio wona ri ni mji ule mkubwa, ni itura lile inene wenye ufalme juu ya wafalme, wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Ngoja itora nani ataniambia hiyo mchi gani mkubwa wenye unaongoza wafalme wote? Vatican City. Vatican City ama Roma. Sivyo? Yeah. Kuna Vatican City kana Roma ile huko ikali. Anatiko. Na ni kultura ile aina ile wa maturabo. Na niwe murena wa thabaki ove. Na Biblia bale atariki na magike. Ove. Kudharia nao ndiko matwalea maudharike mahindanu. Kana tiko. Ndio na umude pale isikwenda mali. Ni asara. Ndio rais wa Alabatu. Marais wote wa dunia ni au tafsiri. Marais wote wa dunia ni wasaba. Marais wote wa dunia ni wasaba. Hakuna rais wa Sabato. Hakuna rais amewahi tawala wa Sabato kwenye dunia. Lazima ndivyo unasikia wamekunywa mvinyo wa usherati wa wake. Ni manyoka jo ya mtumio ole ko. Na ni madhari na mtumio ole ko. Na ndio dhalia kwa kiro. Ulia kimafundisho kana tipo. Tazama. Sasa yeye mwetoni wa. Nasema. Nasema moja. Mji huu ulikuwa mwaminifu. Umekuwaje kahaba? Yeye aliyejaa hukumu ya haki. Haki ni ndani yake. Bali sasa wawaji. Kaza rekiki ajiari. Wale piwa. Yale itora iteni. Mji huu ulikuwa safi. Umekuwaje kahaba? Itora ile ndio pale mweka. Utuingiza jambo malaya. The same thing as there sasa. Orongo onesiye ya mujamaya. Ikianza ilikuwa piwa. Ikianza yale ginya leo. Lakini leo hiyo. No mode tigeta ke mumaraya. Mumaraya ni ule kunde mumaraya ule tiga mudhuri. Wake akataje na adui yake. Kahaba yule mwanamke anawacha bwana wake anaenda na zile na wanaume wengine huko nje. Kanisa likiwacha Mungu, kanisa watiga gai kunaitwa kahaba. Unasikia? Kanisa na ndivyo unaona. Hebu soma Isaia 4 fungu la kwanza. Na wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja wakisema, ni makanita muthuri umwatiria kwa chakula chetu, reke tuendere irio, kufaa nguo zetu, reke tuehuge nguo citu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Makanisa yanasema Yesu aliniokoa. Sijui na itingi ya bosho.
no ni macho kia matereka mwendia wabo alekio kigo kia Ngai kana irio ihana na kiona kigo kiao kia Ngai kana tiko mai ati atumia mugwanja makanitha maingi ni makaithia na Jesu mai atiri wewe muthuri uyu wewe mzee usiende hii boma chakula usiende hii boma mavazi Mwizi tunaona kitalisho na wewe tunaona tutanagio na wewe tutoheria kido ni tuondoe hii je mwanamke akiambia bwana yake si usilete mavazi usilete chakula nitajitafutia je pengine akona mwanaume wa mavazi na mwanaume mwingine wa chakula na huyu watatu ni wa kuishanisha na yeye si ndivyo anaweza kuwa hata na wanaume wangapi kwa hivyo Biblia inaposema wanawake 7 siku hizi mabishop wa Jumapili pengine wanaoa wanawake wawili watatu wakisema bado sijafikia ile kutimiza wanawake 7 Dita akili ya kuikia tumia mmoja lakini kaneno no Biblia kia lihoroa atumia mmoja yala lihoroa makani Biblia ikinena kuhusu wanawake 7 inaongea kuhusu makanisa makani kwa maana kanisa linaliganishwa na mwanamke kwa kanisa uhananitwe na mmoja waja Uno 21 fungu la 9 Kuhuri ni 21:9 soma hiyo nitakuonyesha yule ka bibi harusi sana mke wa mwana kondoo wewe mwingi wa gaturume akanichukua katika fika bwana katika roho katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu njakire maini kila na kila hiyo kanionyesha yule mji mtakatifu Yerusalemu yule itura ina na Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni ni Kristo si ndivyo Kristo kanisa lake ndio mke wa mwana kondoo kwa hivyo katika Biblia kuna wanawake wawili Dini wa Biblia tunatumia ile Ufunuo 17 anaitwa mwanamke kahaba Dini wa Biblia kuna mmoja anaitwa mtumia mmalaya na ndio Babeli na ndipo Babeli Ufunuo 12 anaitwa mwanamke bikira no kukulia torof anaitwa mwanamke bikira bibi hiyo ndio kanisa la nani isipokuwa hiyo inamtabiri Ezekiel wakati ilipokuwa safi lakini ukifika mstari wa 17 na ukikinya Mungu kukulia 17 inasema masalio ya mwanamke hebu tusome hiyo baraka ni mzuri Ezekiel zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia agetigana mutumia agiye gwiciana walishika amri za Mungu aria mahikagia maathani ma Ngai na imani na kuwa na ushuhuda wa Yesu na gukome na wira wa Jesu amen by the way ni vizuri watu waweze kuelewa wewe matao na msingi wake wa pili unaongea kuhusu miungu mitatu na msingi wake wa yora Ngai gatu kwa hivyo na kanisa lilikuwa linajua Mungu mmoja alio pekee wa kweli na kanisa leo Ngai wa ule wa mwa atende na tena kwa hivyo ni vizuri tuweze kuandamana tukiona ni tunaweza hata sisi tunaweza asi Mungu kwa jirani ndio tutiganire Ngai najira ya ingi sanji sasa ni unajua kuna hebu soma hii kitabu sasa BC Mundu ono uliko msujudu huyu mnyama na sanamu yake agina miranya muyo na muhianano wayo na kuipokea chapa katika kibali cha uso wake na kuamukira rũri wa ruthio wake katika mkono wake kana soho wake yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu na karia kanywa marakara ma Ngai iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji maria mathondeketwo matagũthukania na maĩ katika kikombe cha hasira yake thĩinĩ wa gĩkombe kĩa marakara ma Ngai naye atateswa kwa moto na kiberiti nake agathĩrio na mwaki na ũbiriti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo mbere ya aikari atheru na mbere ya gatũrũme na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele mwaki wa marakara mao gatũrothia na igũrũ tene na tene wala hawana raha mchana wala usiku na matigakona gĩkeno ũtukũ na mũthenya hawa wamsujudiao huyu mnyama na sanamu yake arĩa mainamagĩrĩra nyamũ
Na na kila muhianano wayo aipokeaye chapa ya jina lake na uramu kagea rugoro rwa nyamu walipo penye sufi la watakatifu ane wewe kagokiria watu baria mure hao washikao amri za Mungu aria manyitagia maathani ma Ngai. imani ya Yesu. Amen. Amen. Hakuna onyo kubwa katika Biblia tafsiri yako Gotire ikanania inene mukera leo. thĩinĩ wa Biblia. Biblia wale. Mũndũ ndokainamĩrĩra nyamũ na mũhianano wa nyamũ nekerwo rũroro rwa nyamũ. Yule ambaye atainamia mnyama apate chapa ya mnyama naye atateswa na kibiriti na moto na mbele za malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Hakuna onyo kubwa katika Biblia isipokuwa hiyo ya Ufunuo 14 fungu la 9 mpaka 11. Hiyo ndio onyo kubwa katika Biblia. Sasa wale hawajui hii ujumbe wako gizani, na hii ndio iko ya mwisho itakayohubiriwa dunia. Hii ujumbe tatu ndio itahubiriwa kwa dunia ili Yesu arudi mara ngapi? Ya tatu. Mara ya pili. Ya pili. Sasa mnyama ni nini katika Biblia? Nani ataniambia? Serikali ya dunia. Serikali ya dunia. Serikali zote za dunia ama moja? Serikali moja ile kubwa ya Vatican imefika serikali zingine duniani. Oh, asante Mungu. Mungu amejibu serikali mnyamo ne thirikari ĩrĩa ĩrũgamĩrĩire thirikari ciothe cia thĩ. Na nĩ thirikari ĩrĩkũ ya Roma. Serikali ya Kirumi, sivyo? Yeah. Haya. Sanamu ya mnyama. Nani ataniambia sanamu ya mnyama? Muhianano wa nyamũ nĩkĩ? Ni miunganiko ya dini. Miunganiko ya nini? Nĩ ngwatanĩro yake Na makanisa. makanitha. Nĩyo ĩthondekagĩra nyamũ mũhiana kana nĩyo kanua ka nyamũ. Koguo ngwatanĩro ya makanitha-rĩ nĩyo ĩkaria rwario rwa mũico rwa kuga andũ othe magĩrĩire gũtĩĩa nyamũ. Amen? Chapa ya mnyama. Chapa ruoro rwa nyamũ nĩkĩ? Sunday. Ruoro rwa nyamũ nĩkĩ? Sunday, Mũthenya wa Jumapili. Jumapili. Rĩu kĩũria nĩ rĩrĩ. Chapa haha ĩrĩa ĩkanĩrwo atĩa? Reke tũũrie Mario. Kana tiguo? Tuanzie mnyama. Mnyama unaposoma mnyama tudhibitishe. Mnyama ni kweli ni ufalme. Mnyama ni ufalme. Danieli 7:23. Mnyama. Akanena kitu huyu mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Akanena hivi. Huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya nini? Dunia. Ya dunia. Utakao kuwa bali na falme zile zote, Utakao kuwa bali na falme zile zingine zote, nao utakula dunia yote naye utakula dunia yote na kuikanyanga na kuifunga vipande kwa vipande. na kuikanyanga na kuivuja vipande vipande. Je, ni hiyo mnyama atakula mchanga yote yote na mdomo, kama kuikula aje na kuikanyanga kuivuja vuja? Ni kule ndio yote atenda kubikinyanga ndio yadi. Ndio yote kale watia katika mafundisho ya uo ndio mautani make mahitani. Kongo nyama ule ndio tabaki kwa kana. Katika Danieli 7 kuna wanyama wawili wanne, sivyo? Danieli 7 kuna wanyama wangapi? Mnyama wa kwanza mfano wa Simba. Mfalme wa Babel. Babel. Wa Babel. Ndio, anamkanisa, sivyo? Mnyama wa kwanza mfalme wa Babiloni alikuwa anaongoza ilikuwa ndio Babylon, sivyo? Mnyama wa kwanza Babylon anafanana na simba. Mnyama wa pili Wamedi na Wajemi. dubu Medo-Persia, sivyo? Mnyama wa tatu chui. Greece. Chui. Sivyo? Greek, sivyo? Mnyama wa nne Rumi. Mnyama wa kutisha, sivyo? Nyamuyabe, Babiloni, Medo-Persia, Greek, Roma. Sivyo? Kwa hivyo sasa Roma ndio mnyama wa nne atakaye kula dunia na kuifuja-fuja. Uliekale athi neme ni nene mekiangĩrĩrie na njĩra ya mautani mahita katika mafundisho ya uongo. Kwa hivyo mnyama
ni ufalume kana ni thirikari ya Kiroma kana tiguo ego madai yake ya kutaka mamlaka ya juu kabisa. Atakanya wakirumire utura na wenda gani kowe gani seiguro. Hivyo wakati ulimwengu na makanisa ya Kiprotestanti yanapokubali sabato yake aliyoibuni, ati makanisa ma Protestanti ria metekera sabato ile ya kubuni kule yake ri asande ya rushuri na yanapokataa sabato ya Biblia, na ria makanisa mara ya sabato ya Biblia yanakubaliana kabisa na ujitwaliaji huu. Na marega nondo huyo wanaweka mamlaka ya mapokeo na ya mababa kwa ajili ya kufanya badiliko. Mahamukagira urutani wa maithe na kugarura uhoro wa Ngai. Lakini kwa kufanya hivyo na njira ya gwika uguo ri wanakataa kanuni kuu ambayo inawatenga na Rumi, kwamba na kanuni nene yuga na yu yaragio ho wa Rumi atiri Biblia ri na Biblia pekee, Biblia na Biblia pekee ri ndio dini ya Waprotestanti. hao madayaga mehokete Biblia no tiguo mehokete. Mroma anaweza kuona kwamba Mroma nionaga atiri wanajidanganya wenyewe, nimeyenagia wene wakifumbia macho ya ukweli mahiko mahigite maitho mao matiko arori uhoro wa ma kwa jambo hili na njira ino kwa hiari na njira ya kwiyendera. Kadri harakati ya urasimishaji wa Jumapili unavyokubalika, Riria uhoro waku uhuru wa kiumia uretikirika ri yeye anashangilia wende gukena kenaga akiwa na uhakika kwamba ena atiriri hatimaye itauleta ulimwengu wote wa Kiprotestanti chini ya bendera ya Rumi. ati thĩ yothe nĩ kũrehwo rungu wa bendera ya Roma kana nĩ ũhoro wa wathani wa Roma. Endelea. Waromani wanasema kwamba Roma maiga atiri ushikaji wa Jumapili uhuruki wa kiumia ri unaofanywa na Protestanti ni hasima kuu wanayotoa ati nĩ simane nĩ marutaga makuruka mũthenya wa kiumia wa kwa Protestanti mamlaka ya kanisa Katoliki wao wenyewe. nĩ ũndũ wa mamlaka makanitha wa Katoliki. Endelea. Endelea kidogo mpaka mwisho. Ushurutisaji wa kushika Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestanti ni ulazimishaji wa kuabudu upapa mnyama. Ati kuingĩrĩria andũ ũhurũku wa kiumia ri nĩ kũhoya nyamũ. Wale ambao wanaofahamu madai ya amri ya 4 arĩa moĩ ũhoro wa watho wa kanari huchagua kushika sabato ya uongo badala ya sabato ya kweli. acio maciagũra kũnyita sabato ya maheni andũ a sabato ya mari. Kwa hiyo wanatoa heshima kuu kwa utawala huo marutaga gĩtĩo kĩnene kũrĩ ũthamaki ũcio wa Roma ambayo imeamriwa kwake tu, arĩguo wamũrĩtwo gwake atĩrĩ, lakini kwa kitendo halisi thikĩrĩria haha akorwo gũthikĩrĩria cha kushurutisha wajibu wa kidini kwa kutumia nguvu ya serikali, nĩũndũ wa kũhũthĩra hinya wa thirikari-rĩ, makanisa yenyewe yatakuwa yameunda sanamu kwa mnyama. ati makanitha nĩũndũ wa kũingĩria na makamahũthĩra magakorwo mathondekeire nyamũ mũhianano kĩ. Kwa hiyo ulazimishaji wa kushika Jumapili katika Amerika utakuwa ni ulazimishaji wa kumwabudu mnyama na sanamu yake. Amen. Ati ni ũndũ wa makanitha maya gwĩtĩkĩra sabato ya kiucio nĩ mathondekeire nyamũ mũhiana na ikĩo tugire atĩrĩrĩ mũhianano wa nyamũ nĩ makanitha maya ma kiu nĩmo mũhianano
Ni kama wewe na kivuli yako. Hiyo kivuli yako ni sanamu yako. Mwingine aanze kusema kivuli yako ni wewe. Kivuli yako ni mfano wa wewe, lakini sio wewe, sivyo? Sasa makazi ya Jumapili ni sanamu ya mnyama. Mjana na wanyama. Haya. Bila. Ufunuo 13:16. Ya samani. Maskini naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, ati nyamuro ni adwa itoka na dini na matajiri kwa maskini, na itoka na dini na alia ohe matari yohe, walio huru kwa watumwa, alia ohe matari yohe, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume, adu ni mara kuwekewo na abaya nyamu au katika vipaji pingizo zao, kana dini ile tena kwamba nigere mtu awaye yote muru wote asiweze kununua wala kuuza takana gore kanendie isipokuwa ako na chapa ile, hata leo goro wanya yaani jina la mnyama yule kana le tore nyamu na hesabu yake na hesabu ya jina lake. kana na abaya nyamu. Hapo ndipo penye subira, Hana hapo ndipo penye hekima. hohe na uge Yeye aliye na akili ulia wina mugere na hesabu ya mnyama yule, na tare maana ni hesabu ya kibinadamu na tore nina abaya mundu na hesabu yake ni 666. Mara matata wamiro matata meirada ya tokana chipo ni kwa gwali Kwa hivyo henda mwekerwa ngoro gwoko ine kuna kutiwa chapa kwenye mkono wako wa kuume kana didi ine ama kwenye kipaji cha uso wako. ukiulia nini Swali ni juu, ne rori rukone kai kanero utikoneka ni alama ambayo itakuwa ikionekana ama ni alama ambayo haitakuwa gororo wakaire alama ya Mungu? twamenya rugoro wakaire uria ngai ekagira andu wakeri Ukishajua Mungu anaweka alama yake kwa watu wake, no go tukumenya rugoro rwa nyamu uria rwekaniro ndiposa tutaweza kujua hata ya shetani nayo. rama Musa na kumwambia ngai akibera Musa na kumwira atiri kisha nena wewe na wana wa Israeli aliana ciana cia Israeli na kuambia, na kumera atiri hakika mtashishika sabato zangu, ni mureyitaga thabato ciakwa kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na nyinyi ni tondu niguo ruri kana ruoro gatagatini kanyu na inyui katika vizazi vyenyu vyote, thiini wa njiaro cianyu ciothe ili mpate kujua ya kuwa niguo mumenyere atiri mimi Bwana ni watakasaye nyinyi. ni niĩ ndĩmũtheragia kana tiguo koguo thabato rĩ nĩ rũri kana ruoro rwaga Ezekieli 2020 Ezekieli 20:20. thabato nĩ ruoro rwaga rwa Ngai na nĩ haya Ezekieli 2020 theragia thabato ciakwa Sitakuwa ishara kati ya mimi nanyi, nĩ tondũ irĩkoragwo ciĩ rũri rwakwa na ithuĩ mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. nĩguo mũmenyagĩrĩrie Ngai wanyu nĩkĩ gakĩrĩkũ thĩinĩ wa mwĩrĩ gĩkũririkanagia nĩ mũthenya wa koguo ruoro rwa Ngai rwandĩkagwo hakiri rĩrĩa ũkũririkana mũthenya wa thabatũ wĩna ruoro rwaku Au tafsiri wewe. mimi nakuwa nauliza hivi Anaolia ukiwa kwa barabara huko siku zingine na wewe kwa maana wewe uko na ishara chapa ya Mungu watu wa dunia watajuaje wewe uko na chapa ya Mungu? Kuna mahali imeandikwa wewe ikifika sabato ni nini katika viungo vyako vinakukumbusha sabato ya Mungu? Akili Kwanza inaanza tu Friday. Inaanza Friday. Kwa hivyo chapa ya Mungu huwekwa wapi na Mungu ndani ya mwanadamu? Kwa akili. Kesho nao wa kesho wakiamuka ni nini tawakumbusha ni sabato yao? Akili tu. Akili pia. Kwa hivyo chapa ruoro wa nyamu
Wekagĩrwo meciria-inĩ kĩo matikara rũciũ nĩ thabatũ. No nĩ thabatũ ya mahe. Shetani inawekwa kwenye mapikano. Nayo ya Ngai-rĩ ĩkagĩrwo thĩinĩ wa Meciria. meciria. Na ya mũcukani-rĩ ĩkagĩrwo thĩinĩ wa Meciria. rĩrĩa aririkana rũciũ nĩ thabatũ-rĩ ena guororo wau Wa Saitani. wa nyamũ. Rĩrĩa waririkana ũmũthĩ nĩ thabatũ ĩna guororo wau. Ukikula Torati iko mwisho 6:6 mpaka 8. Tusikie Mungu aliambia wana wa Israeli maneno yake wataweka wapi? Sita. Aliwaambia wafundisha watoto wao maneno yao iwekwe wapi? Unasema na maneno haya ninayo kuamuru leo. Ninaokuamuru leo Yatakuwa katika moyo wako. Haya maneno ya Mungu yatakuwa katika moyo wako. Na hivyo Biblia inaposema moyo si inapiga damu. Ni hapa. Moyo ni Nawe uwafundishe watoto wako. ati ufundishe watoto yako maneno ya Mungu. Kwa bidii. Ufundishe ciana ciaku kiugo kia Ngai. Na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Na warege ciugo cia Ngai wikarite thini wa muciĩ waku. Na utembeapo njiani. Na rĩrĩa ũrathiĩ na barabara ũgathiĩ ũkĩaragia ta mũndũ Na ũcio cia Ngai. ulalapo na uondokapo. Na rĩrĩa ũgũthiĩ na ũkumagara. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako. Kiugo kia Ngai ũkĩohere guoko-inĩ. Nĩguo mwĩkũrwo noro. Nĩkĩo ugaga atĩrĩrĩ. Ingĩthiĩ kũrĩ maragũko gũkũ gwakwa. Tondũ mũthenya wa thabatũ. Wĩmwĩkĩre guoro rwa Ngai guoko-inĩ gwakwa. Tondũ ũkĩruta wĩra. Yafunge maneno ya Mungu katika mkono wako. Ndũngĩtĩkĩra kũruta wĩra mũthenya wa thabatũ. Na akawasarĩka na kũruta wĩra mũthenya wa thabatũ. Koguo ena guoro rwa nyamũ. Na thĩinĩ wa guoko gwake. Haya. Nayo itakuwa kama utepe katikati ya machukisho yako. Hapana. Machoni mwako. Macho. Na ciugo cia Ngai ikorwo ciĩ haha gatagatĩ ka maitho maku. Nĩwekĩrĩtwo guoro rwa Ngai haha gĩthithi. Na arĩa makũririkana rũciũ nĩmekĩrĩtwo guoro rwa nyamũ haha gĩthithi-inĩ. Koguo nĩ hingo ciothe. Thabatũ ya Ngai. Thabatũ ya Ngai ingĩruta rĩ. Thabatũ ya rũciũ. Sabato ya kesho hawezi fanya kazi na mikono yake. Anakumbuka kwa akili yake. Tayari amepokea chapa ya mnyama. Haya, Methali 3:3 mpaka 4. Tunapoenda kumaliza hiyo mwenye kuna swali sijui saa ngapi. Hapo tuangalizie sana. Maliza tu. Ingawa tunamaliza. 11 imebaki, imefika. Umefika? Sasa tukumaliza tumalize ndio. Imekimbia. Methali 3:3 mpaka 4. Sifarakane nawe. Hebu rudia. Methali, hiyo ni methali. 3:3. Asoma. Rehema na kweli sisifarakane nawe. Rehema na kweli isiondoke kwako, yani bidii yake. Funge shingoni mwako. Funga rehema shingoni mwako. Siandike juu ya kibao cha moyo wako. Siandike juu ya kibao cha moyo wako. Mpaka 4. Hivyo utakavyopata kibali na akili nzuri. Ati hiko niguo kagĩa meciria mega woherera ũhoro wa Ngai thĩinĩ wa meciria maku. Mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu. Mbele ya Ngai na mbele ya andũ. Haya, soma fungu la mwisho. Kutoka. Itakuwa ishara kwako katika mkono wako. Na kuo ũrĩkoragwo thĩinĩ wa ishara ũhoro wa Ngai nĩ ndũri thĩinĩ wa guoko gwaku. Na kwa ukumbusho kati ya macho yako. Na ũhoro ũcio wa Ngai ũrĩkoragwo gatagatĩ ka maitho maku. Ili kwamba nĩguo rĩrĩ sheria ya Bwana ipate kuwa kinywani mwako. Nĩguo watho wa Ngai ũkoragwo wĩ kanua-inĩ gaku. Kwani Bwana alikutoa utoke Misri. Tondũ Mwathani wakũrutire Misiri ya mehia na kwa kũmenya ũhoro wa ma. Kwa mkono wenye uwezo. Na
kwina guoko-inĩ kwa Ngai kwa hinya. Kwa hivyo neno la Mungu, chapa ya Mungu iko wapi? Akili. Na kwa mkono. Kwa maana unakataa kazi na mkono yako. Umekataa kwa akili Na kwa mkono. kazi na akili yako. Uko na chapa ya nani? Ya Mungu. Na wa kesho wakikataa kufanya kazi na mkono na kwenda kanisani kukumbushwa na akili, wako na chapa ya nani? Shetani. Sema ya mnyama, si shetani. Ya mnyama. Na wale wafurahi. Naye wafurahi hawana chapa ya mnyama na hawana chapa ya Mungu. Na wamekataa Mwokozi.